Oh guys, bala mo kilain ni. Ako na naman na video yung simula, pero kay mga video yung simula. Ah, beef pepper steak. Niluto ko king mushroom with gravy. Madalumdum ko mo niya makanyang kuli. Tapos ating kong chili garlic. Yaman yan guys, bala mo Jollibee. Jollibee, ang pagken, o mangantana. Let's eat. Paksiw na tilapia with gata. Ini ulam tamang yan eh. Palang yan tayo mong bagya para mas maglasa itang gata guys. Na. Yummy. Opo with giniling. Siyempre ako ng ating pampalow blood. Mga kakana na naman. Yung ating pampalow blood. Di naman pampay blood. Okay guys. Manya-manya kanyan. Bala mo naman. Kung nano yung bawal. Pinting man niya. Wala na. Okay na guys. Mangantano. Luto na. May kagawa akong macaroni salad guys. So. Kaya New Year pa yan, dapat. Hanin dahil yan nilutong ulam yung akong niyang New Year dahil yagawang pamangan. Kaya ngayon ko pa gagawan din eh. Kaya po ito, atin tamang merienda. Tingnan kayan guys. Basta, ako na i-explain. Ako balong sabihin ng alawa, pero kompleto yung sangkap yan, kaya manyaman niya.